So sa tutorial na to, ayaw gumana ng lazy app. Ayaw gumana. So kailangan mo ng kailangan mo ng i-downgrade yung cellphone nyo, Nova 7i. Install nyo lang yung HiSuit, tapos connect nyo sa PC. Yan, nakita nyo naman 2.36. So yan, nakita nyo error. Meron pa tayo sa PC nyo. Ayan. Sorry, maingay dito. Yan. So, gagawin nyo lang. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Ayan. Subscribe. Choose other version. Okay lang. Continue. Ayan, sige lang, agree. Ayan. Wait nyo lang. Pinas forward ko naman yan eh. Depende sa bilis sa internet nyo. Kung hindi mabilis, so, abutin kayo dyan ng mga ilang minuto. Kasi install. Ayan. Ayan. Ito nyo lang. So habang install nyo yan, punta na kayo sa download link. I-download nyo yung file. Tapos ligay nyo sa cellphone nyo. So yan, nakalagay na sa cellphone. Yan, directory. Later yan. Install mo lang yan. Install mo. Extract. Directory lang. Yan, pag-extract mo, proceed tayo sa first step. Install mo yung backup. Yan, install. Tapos next, yung Huawei sa baba. Extract mo yan, i-move mo sa internal storage, Huawei. Tapos dun mo iligay sa backup. Yan, makita mo sa video. Huawei. Dapat mismo siya dun sa labas ng backup. Hindi sa loob ng backup. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Yun, subscribe siya. Then, punta ka ng settings. Kailangan mo kasing i-roll back yung time mo. So, tanggalin mo yung automatic. Tapos, palitan mo ng 2019. Ayan. Punta ka ng settings, backup and restore. So, sa taas ng sa kanan, tignan nyo, ayan, restore from storage. Just click nyo lang, install. Yung password nandyan, E1234567889. Dito, ewan ko bakit wala. Pero pag na-type nyo yung password, nakita nyo dyan. Copy nyo lang. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Subscribe. Tapos balik ulit kayo dun sa folder. Balik kayo dun sa folder. Install nyo yung Micro G. Open mo lang. Install. Nandiyan nyo install yung Google account nyo. Pwede yan, multiple account. Ibig sabihin, pwede tatlo, dalawa, apat, ganun. Pwede yan. So, balik muna natin yung time. Add automatic ulit. Tapos balik tayo dun sa Micro G app.
login nyo lang yung account nyo dyan. Kahit ilan, pwede yan. Balik-balikan nyo lang. Parang yung ex nyong mahal nyo pa, balik-balikan nyo lang. Yan, login nyo. Shortcut na lang natin guys ha. Digit naman yan eh. So di ko na mapakita yung ibang account pero pwede. Dalawa, tatlo. Tapos check nyo yung account nyo kung pumasok. Yung sa akin kasi isa lang account ko eh. Open yung G. Yung sa akin kasi nagre-record ako. Kaya yung gumana. Hindi siya pwedeng pumasok sa G-App. So ginawa ko, pinatay ko yung recording. Nag-ano ako sa cellphone. Nakita nyo error. Kasi nga nagre-record ako. So, balik tayo sa ano. Cellphone lang. So, yun nga oh. Game na ulit. Hoy! Dali! So, yun. Install na yung ano. Sorry. Install nyo yung 1 to 6. Daming ng tao dito eh. Mapasawa eh. 1 to 6 lang. Install nyo lang. Chill nyo lang. Chill. 1 to 6. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Subscribe. So, pag natapos na yung 1 to 6, check nyo yung account. I-sync nyo na. Pag dalawa account nyo, i-sync nyo dalawa. Pag tatlo, edi tatlo. Tapos, uninstall nyo yung micro app. Micro G. Install nyo yan. Tanggalin nyo yan. So, open nyo yung Play Store. Ayan, yung katabi lang yan. No? Open nyo. Open mo. Okay pa i-open. Ayan yung G gumana na. Oh. Ayan nyo lang yung G. Ayan. Install nyo lang yan. Install nyo number 7. Sorry. Install nyo yung number 7. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Subscribe. Ayan, open nyo yung Play Store. So, yun, makita nyo na may error na. Simula na ng bakbakan to. Okay daw, okay. Kasi na-open yung Play Store. Sila uto. May error, no? Dami, no? So, gagawin yan. Punta ka ng settings. Check mo muna. May error talaga, madami. Punta ka ng app. Kasi type mo yung Google. Dahil Apple eh. Yan. Play Store service. Uninstall. Uninstall natin. So wala na. Punta ka ulit sa directory mo. Yan. Install mo yung number 8.
Yun, install na. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Subscribe. Ano sunod? So, pinag-iisipan ko pa ano susunod ha. Open yung Play Store. So, may error pa din. Yan. Ayan, nakita nyo ha. May error pa din yan. Punta kayo ng settings app. Let's Google. Show. Show yan. Nakita nyo yung framework. Open nyo yan. Open nyo yung framework na yan. 4 stop lang na 4 stop. Hanggang ma 4 stop siya. Tapos clear cache. Ayan, clear cache lang. Paulit-ulit lang yan guys. Hanggang magsawa ka. Ayan, magsawa na agad. O yun, may error oh. Kita nyo. May error pa rin. Punta ulit kayo sa app. Google. Clear cache na lang yan mga yan. 4 stop yung framework. Ayan. Hanggat may error. Paulit-ulit yan hanggat may error. Balik-balikan nyo yung framework tsaka yung Google Play Service. Puro 4 stop at clear cache. Paulit-ulit lang yun. Yan, tingnan nyo lang. Ayan. Subscribe na lang kayo muna. Subscribe. So yun, nagsawa na. Wala na error. So restart natin. Start yung phone. Tagal! Pinasword, ayan na, nirestart na yung phone. Open nyo yung Play Store. Oh, ano? Walang error. Isa pa. Wala na error ha. So wala nang error. Para makasigurado. Takay ng app. Google. Type mo lang. Para sigurado ha. First stop Google Play Service. Clear mo lang. So isa pa. Yan. So wala tayong error ngayon ha. Sabihin pwede na natin install yung 9. Yan. Pag may error, clear nyo lang lagi yon hanggang mawala yung error. Clear nyo lang framework tsaka yung service, Play Service. So pag wala na, restart nyo tsaka nyo install yung number 9. Ayan, subscribe na lang kayo muna. Subscribe. So ayun na, install na. Open Play Store. Tanyo naman, walang error. Wala daw sabi niya. Basta pag error ulit, clear cache lang yung cache. Clear cache lang ng framework at saka na Google Service.
Yan. Pwede nyo install ulit yung number 8. Install nyo ulit yon. Tapos clear cache lang. Tapos pati yung primer clear. Pag okay na ulit, restart. Tapos install nyo na yung 9. Pag na-install nyo na, wala nang error. Okay, na-install mo na yung mga Facebook. At wag mong i-update ang software mo. Kasi pag in-update mo yan, babalik ka ulit sa umpisa, magkaka-error ulit yan. Yan ang tandaan nyo. Okay na daw. Okay na yan. Sige na. Bye bye.